السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ተከበራችሁ ያችን ለዲናኒ ተቀበይ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ተተረፍረፍ ይበልልኝ። እንዲህ የምታዩ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እና እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ይበል። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮውን በመጀመሪያ ማለት ነው። ሲቀጥል ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው አብዱረዛቅ የሚናገረው አለ። አሁን እናንተ ሲላ አንዴ ስቀራላችሁ አንዲም ላይክ የለ፣ አንዲም ሰብስክራይብ የለም። እንኳን አንድ ሰብስክራይብ አታዩትም ጭራሹ። ስለዚህ እያያችሁ እንዲ ድስ እንዲለናኛም እናንተም ደግሞ የምፈልጉት እንዲሰሩ እናንተ ሆነ እኛ አርግ ስትሪያችሁ ማለት ነው። እኛ ማት እንፈልጋችሁ ማለት ነው። ተይባቴ ከፈለጋችሁ ወጥ ባታዩ ቁርአን አታዩም። ምን ሽሮ ነው የምትሰሩ? ሩዝ ነው የምትሰሩ? ምን ልይት ነው? ግን ቁርአን ልዩነቱ አንድ ቀን ስቀራ አንድ ሚሊዮን ያለ ሆኖ አጅር የምታገኙ። ስለዚህ አራት መቅራት ነው አለበት። ስለዚህ አሽራጉ እንዲቀራም እንዲበረታታ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكادت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هي قطع ها እሺ ነው ይበቃል። እና ወደ ቤተሰቦች እሺ ይሄን ቀጣይ እንቅደም እስከ መጨረሻው ማለት እስከዚህ እስከታችን ነው። እሺ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم الليل قم فأنذر وربك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ውድ ቤተሰቦቼ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱት። ነው ለኔ አስጠላኝ ፊት እሺን ከተቀበል በኋላ ቀይና አረጋኝ እንዴ ተቆር ትክክል ጠዋት ነው ሸጋም እኮ ነው ኧረ እና ውድ ቤተሰቦቼ እኔ መሳሌ ዛሬው ቪዲዮ ለማንኛውም እንግዲህ ከነገ በኋላ ደግሞ ቆረጣውን ውቂያውን እንቀርጽላችኋለን። እናቴ ሙፋጃ አለ ባለላ ቀን ሙፋጃ ማረግሻል አራታው ምንድነው አንድ ቀን ሳገኘው ሲሰጡኝ ምንድን አራታው ከዋለሽ ባለላ ቀን ምን ሲሰጡ ማን ሲሰጡ አራታው ከዋለሽ በቃ خلاص ማሻ ማን ሲሰጠኝ አይለም ሰው አይሰጠኝም እኔ በራሴ ነው የምሰጠው ላንቺ ነው ሰጠሽ በራሴ ምንድነው እሱ እኔ አልነገርም ሙፋጃ ማለት ሰውኝ ሙፋጃ ነው እሺ ለማንኛውም ግን ያንን ካረኩልሽ ምን ፈልግን ታረግልኛለሽ ማታረግልኝስ መቼ አጉድ ያውቃል
እሺ ራስ ምን ፈልገን ታደርግልኛለህ? እሺ ምንድን ነው የምታደርጊልኝ? ኧረ ያንተ ሳትነግረኝ ነው እንጂ። እሺ خلاص እሺ እኔ ሳደርግልሽ ነው የምትነግሪኝ? አዎ እኔ አይቼ ነው ያንተን አደራረግ አይቼ ነው ደግሞ የማረገው። እና ቻው ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን በዛ ቀን እናንተም ላይክ እንድታደርጉልኝ በብዙ ላይክ እንዲህ ሚሊዮን እንዲገባል ሙፋጃ እናደርጋችኋለን። እኔ ግን ቪዲዮ ስንሰራ ነው የምነግራችሁ እንጂና እነሱን በእናንተ እናንተ ወላችሁ አብራችሁ ነው የምነግራችሁ። ኧረ ተው እሪ ከባድ ሙፋጃ ነው። ኬክ ትገዝልኛለሽ? ኧረ ወይኔ ማቆም ሃኒ ድሩም ሃኒ አለሸማኒ የእነ እኮ ላንቺ ነው። ኧረ ኬኩንስ ታዲያ ኬኩን ለቀ ምገዛበትን ወደ ራሴ ባረጋ አይሻልም እንዴ? አንተ ስጦታ ቀርቶ አይ ቀርቶ ሲስተም አለ። እሺ ቀርቶ እሺ የዛ ተስንገናኝ ኧረ ታላልኩ ነው የምትይው። እሺ እንገናኝ እንታያለን። እሺ ቻው ደህና አደሩ።